अंडा मिलुची पुणी सेई अंडार आमलेट खाई कि तो बापा बिल्लू को जाउची मु पुणी सुनी जे स्कूल रे 4 हल ड्रेस मिलुची गोटे रजरे पिन देबू गोटे अष्टमी रे पिन देबू आ गोटे ट्रंक रे पुरे के रखि देबू तो माउसी बागर को पिंदिबू मागणा देउटी मो बहु जाईटी हमका माइपी कथा लो माइपी कथा माइक ना कोई बेलचार फिट के महानदी बसे देबी खबरदार कहूची मो संभाली के कथा हत्या कर माइक ना तो दोष खराब आलो से ग्रुप सार तो आसीबे चौड़ा पिंड रे बसिबे तू नै कि किस्ती देबू से हम घरे काई गळुचंदी को पर चर्चा पर निंदा पर चर्चा आ दिनकु दिन देखु तो देहरे खाली अलंकार भरी हे जाउची 8 दिन तळे पाउजी आज पुनी सुना चेन से मुदी किए सब दउची तो दोष खराब लो माइबो से ग्रुप सार जो दिन आसीबे घरे करिवु देसी कुकुडा झोल आलो मोर तो काई बाडे गला करथिलु कोन सारू तकारी आलो ताको मणिसो खांती तंभळे सारुआ लोकन पई सारू तरकारी ठीक बाबा गांजा थोटे गला झगड़ा लागु जा बहु मु छकु जाई मते खाइले बेले डाकिबू देख लो देख हे गला छकु गला तास खेलिबो पान गुडुआ खाइबो आसिकेटी बापू गरम करिवो सब तोरी दोष लो माइक ना कुसंस्कार सब तोरी कुसंस्कार मुमो छुआ को भल संस्कार दे तुमको बाबा अपेक्षा जदि गोटे मईस रखि था ना एटलिस्ट दिन को दिन क्षीर दे था मदुआ को कौन कहलु माइक ना मु मदुआ पर चर्चा पर निंदा पर चर्चा पर निंदा बसले माइपे हुअंती कथा सज माछे पकांती पोक सही हुए नहीं काहारी बेको गर गर हुअंती मने मने चिड़ंती बुढ़ा काकुड़ी से करंती गीता आम गाँ माइपी कथा लो माइपी कथा मानस पर निंदार कथा पतिले धन आइलु हुअंती कथा अच्छा अच्छा गुजु गुजु कुचु कुचु अरे धनु घरे झगड़ा लागिथिले कोन हेची की ओहो घर कथा काकू कई हुए ओहो निज लोगु कमी ना का कई ओ बड़ा बा दस खराब दिल्ली से गुरु सारा हम घर पहुंचुनी सेट पे मो बापा रागुछन ओहो निज बापा घरे पसिबो गले पर बापा पसिबो माने ओहो माने कोन तू गोटे कांटी बोक भलिया देखाउची तो बो भी धोबे फर फर आ तो बापाटा कालिया बोदा कोन पाई मो बापाटा तुम मुंडो छुईको आज तो ग्रुप सारू को बापा बोली डाकिबू होले बड़ा मां तो कथा रखिमी मणि फेसबुक रो प्रेम मोर प्रेम नुहे से तिला जर मणि फेसबुक रो प्रेम मोर मो बापाटा तुम मुंडो छुईको आज तो ग्रुप सारू को बापा बोली डाकिबू बापा पापा हैप्पी पापा हैप्पी डिबी 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 रे डिबी 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 बापा माइक ना तो आज फाइनल गोडे गोडे की आनिमी मटुरु कली हुडी जेना घर बहुटा मला मला ये की कथा लो ए तो आम गामाई पे कथा लो ए तो आम गामाई पे कथा ये तो आम गामाई पी कथा लो ये तो आम गामाई पी कथा बुली जा सकाल उठिक सूर्य नमस्कार कौन हो एठी कि गोटे हगी देलानी कपिला हे कपिला कपिला हां कासे अच्छा बापा कपिला तोता कोउठी जगह मिललानी तू मोरी घर आगे आसिक हगिछु भाई तो मुंडू बोले गोबर पोक कामुड़ी अबे मो घरे बा दीदीटा लाटिनी 12 घंटा हगिले भी पूरीबनी मते लागुची तू राती 12 टा उठी आउलची हगी पकईछु कपिला
ଅଧିକା ଚଢ଼ିମଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ନା ଆବେ ତୁ ମୋର ଯୋଗୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦିଟା ପାଇଛୁ ଆଉ ନହେଲେ ଆଜି ବି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପାଲ ଗୁଡିକି ଗାଧେଇଥାନ୍ତା। ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଉଠାଇବୁ ନାହିଁ, ସିଧା ହାତ ଉଠିବ। ଓ ହାତ ଉଠିଯିବ? ଆବେ ସେଇ ହାତ ବା ଆଖୁ ମେସିନରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, 8 ଦେଇକି ମୁଁ ଅପରେସନ କରିଛି। ଭାଇ ହାତ ନ ଉଠିଲେ ସିଧା ଗୋଡ ବି ଉଠିବ। ଗୋଡ? ଆବେ ସେଇ ଗୋଡ ବା ସାଇକେଲରୁ ପଡିଥିଲି ବେ, ମୁଁ 10 ଦେଇକି ଅପରେସନ କରିଛି। ହାତ ଗୋଡ କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ଶାବଳ ବୁଲିବ। ଶାବଳ? ଆବେ ସେଇ ଶାବଳ ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୌତୁକରେ ଆଣିଥିଲା, ମତେ ଶାବଳ ଉଠଉଛି। ତ ଭିକ ମଙ୍ଗା। ଏଇ ଅନାନି ବେଶୀ ମୋଡି ମାଡି ହବୁ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା ବଡ ଭାଇ କି ଭାଷା? ହଇରେ କପିଳା, ତୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତୋ ବଡ ଭାଇ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠଉଛୁ। ଆଲୋ କାହିଁ ହାତ ଉଠିବନି, କାହିଁ ହାତ ଉଠିବନି? ଆଲୋ ଇଏ ପା ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ, ଭାଇ ବୋଉଟାକୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି। ତମ କପିଳାଟା ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ଭାଇ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ ଘର ଆଗରେ ହଗିବା, ଏଟା କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଠିକ କହିଲା? ଓହୋ ଆପା, ମାନୁଛି ଆମ କପିଳାରେ ଟିକେ ଛେରା ଦୋଷ ଅଛି। ଚେରି 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 ଦେଲା, କଣ ସେଠୁ ଭୁଲ କଲା? ହ୍ୟାଲୋ ନାନୀ, ମୁଁ ହଗିନି ଲୋ। ଓହୋ କପିଳା, ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶନି ଦେଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶନି ଲିଓନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପୁଣି ହଗୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ମିଲର ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଡଭୋକେଟ ପୁନି ଆମ କୋର୍ଟ এই সিদ্ধান্তের উপনীত হেলা যে সান ভাই বাসি ঘুগুনি খাই বড় ভাইଙ୍କ দাଣ୍ଡ দুয়ারে ছেড়িথিবারু সান ভাই বড় ভাইর গোড় ধরি ভুল লাগিবে। କ୍ଷମା କ୍ଷମା ନା ବାଳ ମାଗିମି। କାଶିଆ ବାବୁ ଗଲା ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଭାସି ବାଳରେ ପଚାରୁନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ନିଶଟାକୁ ତାଞ୍ଚି ଦେଇକି ଚୋଡେଇ ପିନ୍ଧି ଦିଅ। বুঝিল কাশিয়া, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଖବରରେ ଦେଖିଲି ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇର ବେକ କାଟିଲା। ଟିକେ ଦେଖିକି ମାଲୁ ଯୁଗ ଯା ହେଲାଣି। ବୁଝିଲ କାଶିଆ ବାବୁ, ଯୋଉ ଭାଇ ଦିନେ ପରଶ ଥିଲାରେ ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଭାଜି, ସେଇ ଭାଇ ତୋର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ହଗି ଦେଲାରେ ଆଜି। ଆବେ ମୋ ଗାଡି କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? ସବୁ ସେଇ ବଡ କରିଥିବ ଆଉ। ଆଜି ତା ଟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବି ଆଉ। କାଶିଆ, ଆବେ କାଶିଆ, କୋଉ ଲୁଚୁଛୁ ବାହାରିଆ? କଣ କଣ କଣ? କାଶିଆ ଭାଇରୁ ଖାଲି କାଶିଆ? ଆଉ କାଶିଆ କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ସିଧା ସିଧା କାଛିଆ ଡାକୁନୁ। ଅନାନି କାଶିଆ, ଶୁଣିଥିଲି ମଣିଷ ଶରୀରରେ 7ଟି କଣା ଥାଏ, ଆଜି ତୋର ସବୁ କଣା ବନ୍ଦ କରିବି। ଶଳା ଭିକାରୀ ଛୁଆ, ମୋ ଗାଡି ଦେଖିକି ତୁ ସହି ପାଇଲୁନି, ସିଧା ଆସିକି ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ। ଆଜି ତତେ ଛାଡିବି, ଛାଡିବିନି ଶଳା ତତେ। ସାର୍ ସାର୍ ସତ କହୁଛି ସାର୍, ଏଇ ସେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସାର୍ ଜାକି ଚେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଉଡ଼ିକି ମାଇଲା। ସାର୍ ଇଏ କିଏ? ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି। କଣ ଜାଣିନି? ସାର୍ ସାର୍ ମାଇଲା ବେଳେ ଘରୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ମାଇଲା, ଏଇଖିଣା କହୁଛି ଜାଣିନି। ଅନାନେ ସାର୍ ତ ଠିପି ଟାଇଟ୍ କରିଦେବେ। ସାର୍ ମତେ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇ ବାଳି ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ମାରିଥିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗୀ, ମୁଁ ଏକୁ ମାରିଥିବି। ଓହୋ, ଏସବୁ ଘଟଣା କିଏ ଦେଖିଛି? ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ପୋଖରୀ ତୁଟରେ ପକ୍କା ପାହାଚରେ ପାଣି ଆଣୁ ଆଣୁ କୂଅର ମୂଳରେ ବାଟରେ